Merit tabib bahasa nuju ngagi kita semua ngau selamat lemai. Bergula baru ngaku Maria Suji kena ke berita jam 4. 12 hari bulan 11 kita lanjut ngagi isi berita. Tanah Kedituku nyadi tanah hak adat bangsa asal NCR. Ianya anda di Sengkawum, Arindo baru lisin dandang kampung LPF, bakal ke udah disakum bak penetap pengempu LPF. Menteri Muda Pengawal Melin Megri, pengatur tanah ngau rampak menua, Datuk Lin Talif Saleh, nyemetak madah ke perkaranya ba'awam pengarang berita di Kunsin Negeri Maya Hari 3. Memang sudah termaktub di dalam term and condition LPF ini di mana sekiranya kuasaan berkenaan sudah disukat, memang secara automatiknya kuasaan ini tidak termasuk, tidak dapat diterokai atau tidak dapat dibangunkan oleh LPF holder itu tadi. Ia akan diasingkan. Walaupun dari segi fisikalnya di dalam LPF, tapi dalam segi operasinya LPF holder tidak mempunyai hak ke atas kuasaan tersebut. Kuia, bagi status endor NCR ke dituntut, entik semak bisik perkara ke dituntutnya betul ngau disempulang ke dokumen, peminta ulih minta nengah upis tanah ngau survey nyukat perimeter tanahnya. Len Talif madah bisik 45 LPF udah dipansut ke nyawari Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak 1995 ditumbuh ke. Lalu pemesai tanah ndornya 3.1 juta hektar subak, ngau dia tu dikurang ke ngagai 2.1 juta hektar. Terang ya lagi, tajak hari sukut pemesai kampungnya mungkur 2.1 juta hektar, tang target kena nanam seminat sejuta hektar aja. Lalu 1.1 juta hektar dekat ditukar statusnya kampung galau tau ke Rizab rampak menua. Jadi kita hanya memerlukan 1 juta hektar untuk ditanam dengan spesies yang cepat tumbuh. Jadi kalau kita membuat kesimpulannya 1 juta hektar ini kalau kiranya lah kita menggunakan pusingan tanaman ini selama 5 tahun, 1 juta hektar ini bermakna tiap-tiap tahun kita dapat memotong dapat mengeluarkan keluaran kayu lebih daripada 25 juta meter padu. Lebih daripada apa yang kita perlu pada hari ini. So we don't really need to have that more than 1 million hectare as a planted forest. Okay. Jakut sentang peranak dalam negeri barang Undang-Undang RUU Artikel 16 hendak patut dipetalat ke. Tok ketujuh kena nyaga hak rakyat Sarawak, ti mai sida uliah ngau berdiri, minta pilih nyadi penggari rakyat. Nerang perkaranya Kaban Kunsin Negeri Adun, Batu Kitang, Lo Kie Chiang. Madah ke Perlembagaan Kebisik, tajak pihak hendak ngetan ke 7 perkaranya. Ia nambah baru, nya antara kebuah perintah negeri dekat ngubah RUU tu, tidak kena nerang definition jakuk peranak negeri, tidak terang. That is why GPS has the good intention of amending this, of clarifying this loose word resident. But DAP made a big issue out of it, spin it, and mislead our people. So that's the scenario. So I just want to clarify. It is actually very simple. I just want to clarify that this is the good intention of GPS. And I just want to clarify that this is DAP politics of confusing the rakyat. Nangkan kenya adun layar Gerard Rentap Jabu Merik Jamin gabungan Parti Sarawak GPS seruran getan ke hak rakyat Sarawak ngau nadai ngembuan juluk dekat mai orang luar tamak ke Dun Sarawak. Bakal tadi ditanya adun Kota Sentosa Chong Chien Chien maya berjurai ke RUU-nya. If you look at us, GPS is made of 4 component parties, PBB, ACPP, PRS, PDP. In our party constitution, to be member, you must be a Sarawakian. So we will never going to get somebody outside of Sarawak to be proposed as a candidate. Yes. Tapi dalam Malaysian Act, if you want to be a candidate, as long as you're warga negara Malaysia, yes, walaupun tidak bermaslahatin, you must have your secondary proposal must be from that DUN. Itu saja. Okay. Ex-Mandat Presiden Parti Tindakan
politik DAP Sarawak. Wong Keng Wei mantah pengawal DAP anggota Parti Sarawak Bersatu PSB ke disangka ianya dekat nyaruk runding rakyat Sarawak. Tuk Berindik Ari Ketuai Penyakal, kemantah pengawal perintah negeri dekat ngubah definisi peranak negeri. Tinggung banyak kebuah muka pintu ngagai orang luar nyadi Kaban Kunsil Negeri Dun Sarawak. Ku adun padungannya, pengawal perintah negeri bagi ngubah definisi dalam artikel 16 Perlembagaan Sarawak. Nak sama atau kestipa engkau tujunya. Yang megak percaya pengawal ngubahnya ngemerat ke memanah dun ngau ngetan ke penyirik Kaban semina ungkup rakyat Sarawak ajak ti nadai bebata asur. Terang wong, ubahnya endang dikena ngelala definisinya ngambil ke hak rakyat Sarawak ulih dikemerat ke ngau lebih rat lagi. Therefore, I applaud the intention of the state government to highlight this to the August House with intention to tighten or narrow down the scope of qualification of the member of this House. I fully agree that this article should be amended to tighten the issue and to ensure the exclusivity of the membership of Tun Sarawak for Sarawakians only. Ia maksud kejakunya lebuh pejurai kerang Undang-Undang Bekal 2021 Ba'aum Dun Maya Ari 3. Ia nambah pengawal ngubahnya oleh digagak ndak bermalin ke Seksyen 71 Akta Immigration tinggal bicara definisi kelebih silia Ari Perintah Negeri. I propose that we can cut out Section 71 of the Immigration Act and adopt a narrower, I stress again, a narrower definition of the resident to mean that those people who are born in Sarawak and with Sarawak ancestry. Kita bertemu baru terus ngagai isi berita. Perintah Negeri bisik polisi berjalankan syarat 30% hari agih belanja pemansang nintian tahun upis menteri upis ngau agensi tingau penyerta kontraktor Bumi Putra. Ku Menteri Muda Berdagang Antarabangsa ngau industri terminal, industri ngau pemansang orang dagang Dato' Malcolm Musin Lamoh. Polisi tu nata penyerta kontraktor Bumi Putra seminak bagi projek-projek tinggal agih belanja perintah negeri aja. Oleh yang demikian, ia tidak terpakai bagi sektor-sektor industri yang dikawal oleh pihak swasta seperti di zon perindustrian Kedurong dan Taman Perindustrian Semelaju. Justru itu, saya menggalakkan juga agar pihak swasta memberi peluang yang sama dan keutamaan kepada kontraktor Bumi Putra dalam projek-projek yang mereka laksanakan, asalkan mereka berkelayakan dan berkebolehan. Terima kasih. Ia, bagi projek-projek bak baruh BDA kenyawari tahun 2008, BC 36 kontrak ngau penyampau RM9 udah diperjalai ke kontraktor setempat. Hari penyampaunya 16 kontrak ngau penyampau RM500 juta udah diberi ngagai kontraktor Bumi Putra. Tidak termasuk pembinaan kilang yang dilaksanakan oleh pelabur-pelabur di Taman Perindustrian Semelaju. Sebagai contoh, Sarawak Energy Berhad telah melaksanakan polisi perolehan untuk benda Bumi Putra seperti berikut. 1. Minimum 30% dari jumlah nilai kerja yang dilaksanakan dalam tempoh 1 tahun haruslah diperuntukkan kepada kontraktor Bumi Putra. Kedua, sebut harga atau tender kerja di bawah RM350,000 haruslah dihadkan kepada kontraktor Bumi Putra. Tambah Malcolm, ketiga, sebut rega atau ketinda bekal, servis ngau pengamak berunding bak baruah RM200,000 mesti ditata ngagai Bumi Putra. Kelimpah harinya bagi pelilih Bintulu, penyampau RM124 juta kengau 129 kontrak, udah diberi ngagai kontraktor Bumi Putra RACB. 55 kontrak ti berungkus RM65 juta, ianya bak Tanjung Kidurong, ngau 5 kontrak ti berungkus RM10 juta di Samalaju. Ia masuk ke jakutnya lebuh nyautannya Ari Kaban Kunsil Negeri Adun Samalaju, Majang Renggi, Ba'aum Kunsil Negeri Dun, Maya Ari 4. Projek Agropolitan Inisiatif Perintah Besar baru upis Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB kena muta ke penyerantak rakyat Menua Pesisir ti berengkah diperjalai ke di Sarawak pada tahun 2009.
Ku Menteri Muda Bertanam Bertupik Moden Tanah Adat dengan Pemansang Kandang Menua, Datuk Roland Sagah Wee In, babaruh projek agropolitan Bukit Sadok. Upis pemansang orang bertanam getah kebun MIT Rizda udah ngemansang ke pengawal bertanam getah engau berengat bak sita ulu awet seratua betuang di mungko pemesai 322.57 hektar berengkah tahun 2010 yentuk 2017. Projek ini melibatkan seramai 155 orang peserta dan kos pembangunan sebanyak 9.13 juta. Penanaman pokok getah yang dilaksanakan dalam 4 fasa melibatkan 4 blok kawasan telah mula mengeluarkan hasil. Blok A dan Blok B yang merangkumi kawasan seluas 187.65 hektar telah mengeluarkan hasil masing-masingnya pada Julai 2019 dan Februari 2020. Kerja-kerja penyelenggaraan dan pemantauan ke atas pertumbuhan tanaman getah sedang dilaksanakan. Kok Roland Madah, bak tahun 2018, Upis Menteri Pemansang Menua Pesisir KPLB udah numbuh ke sitik program baru ianya projek bersepadu pemansang ekonomi genturong pendiau prospek ngau projek agropolitan udah ditembuk ke. Nya alai nada yagi projek agropolitan ke baru di Kemendar ngau projek agropolitan ke Bisi diteruskan. Beritanya tadi ngujung ke berita jam 4. Terus ke pengerindu kita mendak berita hari kami, Ba TVS. Aku Maria Suji madah ke diri. Mupo dulu. Terima kasih semua.